प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का आखिरी सहाबी जो आज भी जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, हम बात करेंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के आखिरी सहाबी के बारे में जो आज भी जिंदा है। अगर आप इराक, सऊदी अरब और जॉर्डन के कॉमन बॉर्डर पॉइंट की तरफ सफ़र करें तो आपको कई सौ किलोमीटर के इस इलाके में सहरा ही सहरा मिलेंगे, जहां घास का एक तिनका तक नहीं है। लेकिन वहीं हैरान कर देने वाला मंजर एक हरे भरे दरख्त की सूरत में मौजूद है। उस दरख्त के इर्द गिर्द सैकड़ों किलोमीटर तक कोई दरख्त या पौधा नहीं और लगभग 1500 साल से ये यूं तन्हा खड़ा है। उसे अरब इंतजामिया ने शजराए रसूल का नाम दिया, जबकि मकामी लोग इसे आखिरी जिंदा सहाबी कहते हैं, क्योंकि उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को देख रखा है। उर्दून के शुमाली सहरा में एक ऐसा दरख्त है जो गुज़िश्ता 1400 साल से आज भी हरा भरा है, और उसके बारे में बताया जाता है कि इस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जब इस दरख्त को इशारा किया तो वो दौड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरफ आया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यहाँ पर आराम फरमाया था, और उस दरख्त ने अपनी शाखें फैलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर साया किया था। बेशक ये दरख्त अल्लाह ताला की निशानी ही है, और इस सहरा में 1500 साल गुजर जाने के बावजूद ये दरख्त सही सलामत खड़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र क्यों हुआ और वहाँ किस किस्म के मामलात देखने को मिले। इसके साथ साथ इस दरख्त के मुतालिक भी तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन आपके बचपन में ही वफ़ात पा गए थे, तो आपकी परवरिश का जिम्मा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने लिया, और उनकी वफ़ात के बाद ये जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब ने उठा ली। रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम 8 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब की ज़ेरे कफ़ालत आ गए थे। तारीख के मुताबिक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला आखिरी नंबर पर थे। इनका इंतकाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हो चुका था, जबकि हाशमी ख़ानदान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की कफ़ालत का मामला उठा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने तमाम बेटों को अपने सामने बिठाया और उन सब के दिलों पर रूहानी नज़र दौड़ाई, और हज़रत अबू तालिब को अपने पास बुलाकर फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरे दिल में अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मोहब्बत को देखा है, इसलिए इनकी कफ़ालत तुम्हारे ज़िम्मे है। उस दिन से अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अपनी कफ़ालत में ले लिया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की परवरिश शुरू कर दी। आप किसी भी वक्त अपने भतीजे को अपने से अलग नहीं करते थे। आपकी ज़ौजा फातिमा बिनते असद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत करती थीं, जिसका सबूत यह है जब उनका इंतकाल हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उनको दफन करने से पहले उनकी कब्र मुबारक में लेटे और अपनी नूरानी चादर उनके कफन के साथ लपेट कर उनको दफन किया गया। जनाब अबू तालिब तिजारत किया करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 बरस की हुई तो उस वक्त अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र किया। अबू तालिब चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से बहुत ही वालिहाना मोहब्बत थी, इसलिए वो आपको भी इस सफ़र में हमरा ले गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत से कबल 3 बार तिजारती सफ़र फरमाया। 2 मरतबा मुल्क शाम गए और 1 बार यमन तशरीफ़ ले गए। ये मुल्क शाम का पहला सफ़र है। इस सफ़र के दौरान बुसरा में मौरखीन के नज़दीक आपका शाम की तरफ पहला सफ़र 584 ईस्वी में वक़ूअ पज़ीर हुआ, जब यह काफ़िला बैतुल मुक़द्दस के शुमाल में निज़ दमिश्क में वाक़े मकाम बसरा पहुँचा तो एक घने दरख्त के करीब जनाब अबू तालिब सवारी से नीचे उतरे। बाकी अहले काफ़िला ने भी आराम की गर्ज से सवारियों को खुला छोड़ दिया। उस ज़माने में ये इलाका रूमी सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम था। वहाँ एक गिरजाघर के करीब एक राहिब रहता था। राहिब का लक़ब बहीरा था। अनाजील अरबा का एक बहुत बड़ा आलिम था। उसके पास तहसील इल्म के लिए लोग आते। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उन्हीं से इल्म हासिल किया था। मदारिज नबुव्वत जिल्द 2 में साहिब मुसन्निफ ने लिखा है कि बहीरा राहिब का इस गिरजा में मुकीम होने की वजह भी यही थी कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इस इलाके से होगा,
चुनाचे वो हिजाज से आने वाले हर काफिले को बगौर देखता रहता, मगर उसे वो हस्ती नजर ना आती जिसके लिए वो दीदाए दिल फर्श राह किए हुए था। जब अहले काफिला ने पड़ाव डाला तो वो अहले मक्का के करीब पहुंचा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ थाम कर बोला, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तिरमिजी। जब बहीरा राहिब से पूछा गया कि आपको ये कैसे मालूम हुआ, तो वो बोला कि जब सब लोग घाटी से उतर रहे थे तो मैंने देखा तमाम पत्थर और दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर रहे हैं। ये खुसूसियत सिर्फ अंबिया किराम को हासिल होती है। बहीरा फिर गिरजे में चला गया ताकि खाने वगैरह का इंतजाम कर सके। जब वो खाना लेकर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने तशरीफ ले जा चुके थे। उसने आपके बारे में पूछा, चुनाचे आपको बुलवाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो एक बदरी आपके सर मुबारक पर साया किए हुए थी। जब गिरजा के करीब पहुंचे तो तमाम लोग एक दरख्त के साए में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजराह अदब पीछे बैठना गवारा किया जहां धूप थी। फौरन दरख्त ने झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया। अल-बदाया व निहाया और सीरत इब्न हशाम के मुताबिक दरख्त की शाखें बुत तबाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर झुक गईं। ये देखकर राहिब बेसाख्ता पुकार उठा, देखो दरख्त का साया उनकी तरफ बढ़ रहा है। इमाम बेहक़ी ने इसको कदर इख्तिलाफ के साथ बयान किया है। फिर बहीरा राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात पूछे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पूरी होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखें सोती हैं मगर दिल जागता है। फिर आपके अहवाल और दीगर उमूर के बारे में पूछा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे आगाह फरमाया। तमाम जवाबात बहीरा की मालूमात के मुताबिक थे। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की तरफ देखा तो शानों के दरमियान सेब से मुशाबह महर नबूवत थी। तमाम मालूमात की तस्दीक करने के बाद बहीरा ने अबू तालिब के पास आकर पूछा, आपका इस बच्चे से क्या रिश्ता है? उन्होंने जवाब दिया, मेरा बेटा है। बहीरा ने कहा, यह आपका बेटा नहीं हो सकता। मेरे इल्म के मुताबिक बच्चे के वालिद को जिंदा नहीं होना चाहिए। अबू तालिब ने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये मेरा भतीजा है। अब बहीरा ने फरते जज्बात से मगलूब होकर कहा, आप इस बच्चे को रूम लेकर मत जाओ। रूमी जब अलामात देखेंगे तो आपकी जान के दर पे हो जाएंगे। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि दूर से एक गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दिया। गौर से देखा तो रूम की जानिब से 7 आदमी आते हुए दिखाई दिए। बहीरा ने उनका इस्तकबाल किया और आने का सबब पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हम इसलिए आए हैं कि इस महीने में नबी आखिरुज़्ज़मा इस महीने सफ़र पर निकले हैं। हमारे आदमी हर रास्ते में फैल गए हैं। हमें खबर मिली है कि वो इस रास्ते से आ रहे हैं, जब ही हम इधर आए। बहीरा ने उनसे कहा, बताओ कि अल्लाह ताला जिस मामले को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहता है, तुम क्या उसे रोक सकते हो? उन्होंने इनकार किया तो उन्हें समझाया कि तुम्हें चाहिए कि नबी के हाथ पर बैत कर लो। इस पर वो वापस चले गए। जनाब अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आ गए या भिजवा दिया। बहीरा राहिब ने चलते वक्त इंतहाई अकीदत के साथ आपको सफ़र का कुछ तोशा, खुश्क रोटी और जैतून का तेल भी दिया। नाज़रीन, नबी आखिरुज़्ज़मा वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने फ़िक्र अमल से ऐसा अनमिट इनकलाब बर्पा किया कि रहती दुनिया तक इसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो हस्ती जिसका एतराफ़ गैर मुस्लिमों ने भी किया, इससे भी आगे ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। जानवरों और दरख्तों तक ने मकाम नबूवत को पहचाना। एक ऐसा ही दरख्त उर्दून की सरजमीन पर मौजूद है जिसके साए में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद घड़ी आराम किया और उसके बख्त जाग उठे। 1400 साल मुद्दत गुजर जाने के बाद भी वो वाहिद दरख्त है जो सरसब्ज व शादाब है। इंटरनेट पर इस सहाबी दरख्त को देखा जा सकता है। मौजूदा जोग्राफिया हदूद के मुताबिक ये दरख्त मशरक़ी उर्दून में सफ़ा के मकाम पर वादी सरहान के करीब है। कुतुब सीरत और कुतुब अहादीस में भी इस मुबारक दरख्त का तस्करा मौजूद है। जामे तिरमिज़ी के बाब किताबुल मनाक़िब में इसकी तफसील बयान की गई है। ये मुबारक दरख्त आज भी उसी जगह मौजूद है। हुकूमत उर्दून ने हिजाज से शाम जाने वाली इस शाहरा को भी तलाश कर लिया है। इसकी अहम निशानी ये कि इस जगह उगा हुआ ये वाहिद दरख्त है। सबसे अहम नुक्ता यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वो जज्बा है जो इस दरख्त को भी जिंदा और जावेद रख सकता है। नाज़रीन, इसी वाक़े को एक दूसरी रिवायत में कुछ इन अल्फाज में बयान किया गया है कि ज़माने कदीम की बात है कि इस दरख्त के करीब एक गिरजा घर था जहाँ खानका में बहीरा नामी इंजील का एक बहुत बड़ा आलिम मुकीम था। ये उस इलाके में बड़ी कदर व मंजिलत से देखा जाता था। बहीरा एक गोशा नशीन शख्स था, अपनी खानका से बाहर नहीं निकलता था और शहर के लोगों से उसके रवाबित बिल्कुल नहीं थे। उसकी तहकीक थी कि इधर से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होगा,
चुनाचे वो यहाँ से आने जाने वाले हर काफले को खिड़की से बगौर देखता था, मगर उसे वो हस्ती नजर ना आती जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अरब से काफला वहां आकर रुका। बहिरा ने अपनी खानका की खिड़की से एक हैरत अंगेज मंजर देखा। उसने देखा कि सामने दरख्त के नीचे एक 12 साला लड़का बैठा है। उठकर धूप में गया तो बादल का एक टुकड़ा उस पर साए फिगन हो गया। साल साल की तहकीक और उसके इल्म के मुताबिक उसे उसी दिन और उसी हस्ती का इंतजार था। वो बड़ी तेजी से अपनी खानका से बाहर निकला और काफले में घुस गया। काफले के तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। बहिरा उन लोगों से मुखातिब हुआ, आप लोग खानका तशरीफ ले चलें, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों की दावत है। और खाने का एहतमाम किया गया। काफले के तमाम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, गोया निगाहें एक दूसरे से पूछ रही थीं कि हम लोग कई बार यहाँ आए, ठहरे और चले गए, लेकिन बहिरा ने कभी नहीं पूछा आज वो इतना मेहरबान क्यों है। बहरहाल क्या करते, तमाम लोगों ने उसकी दावत कबूल की और बहिरा की रहनुमाई में उसकी खानका की तरफ रवाना हो गए। बहिरा ने सबका पुरतपाक खैर मकदम किया और बोला, भाइयों मैं चाहता हूं कि आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और तुम में से कोई भी रह ना जाए। दोस्तों, बहिरा की बात सुनकर अहले काफला बोले, हम तो सब आ गए हैं, हाँ एक छोटा लड़का भी हमारे साथ था जिसे हम वही दरख्त के नीचे छोड़ आए हैं। बहिरा ने कहा, नहीं नहीं, लड़का है तो क्या हुआ, उसको भी बुलाओ, वो भी यहीं हमारे साथ खाना खाएगा। इससे सबकी हैरानी और बढ़ गई कि एक तो ये खिलाफ मामूल दावत है और उस पर यह भी इसरार कि कोई रह ना जाए। चुनांचे उन्होंने पूछा, बहिरा क्या बात है, आज आपने हमारी दावत की है, इससे पहले तो कभी नहीं करते थे। बहिरा ने कहा, आप लोग मेहमान हैं, हमारे पड़ोस में आकर ठहरे हैं, हम पर आपका हक है, हमें इसका ख्याल करना ही चाहिए। मैंने चाहा कि आप लोगों की कुछ खातिर तवाज़ो की जाए, और क्या बात हो सकती है। लोगों ने कहा, बाखुदा जरूर कोई बात है। चुनांचे बहिरा ने एक शख्स को हजरत अबू तालिब के डेरे पर भेजा, जो वहां जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया। बहिरा और तमाम मेहमान बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। बहिरा की नजरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो जम कर रह गईं और टिकटिकी लगाए आपको देखता रहा। सबने खाना खाया, इधर उधर फैल गए, कोई चहलकदमी कर रहा था तो कोई घूम घूम कर बहिरा का गिरजा देख रहा था। अबू नईम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरजा में दाखिल हुए तो वो नूर नबूवत से चमक उठा। ये देखकर बहिरा कहने लगा, ये अल्लाह ताला के नबी हैं जिन्हें अल्लाह अरब में मबूस फरमाएगा। बहिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगौर देखता और अपनी कुतुब में मज़कूर अलामात नबूवत की शनाख्त करता रहा। जब काफिले वाले खाने से फारिग होकर चले गए तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया और चंद सवाल जवाब किए। वो बोला, बेटा मैं तुम्हें लात और उज़्ज़ा की कसम जो कुछ पूछूं बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात और उज़्ज़ा की कसम ना दीजिए। बहिरा ने कहा, अच्छा खुदा की कसम जो कुछ पूछूं सब बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए क्या पूछते हैं। अब बहिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ही के बारे में मुख्तलिफ सवाल करने लगा। कुछ मिजाज और तबीयत का हाल पूछा, कुछ अखलाक और आदात के बारे में दरियाफ्त किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब आपको लेने आ गए। बहिरा ने पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन होता है? जनाब अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बहिरा बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरे इल्म के मुताबिक ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। इस लड़के का बाप जिंदा हो ये हो ही नहीं सकता। हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहिरा की मालूमात देखी तो दंग रह गए। बोले, हाँ ये मेरा भतीजा है। बहिरा ने कहा, और इसका बाप? अबू तालिब बोले, अभी ये माँ के पेट में ही था कि इसका बाप का इंतकाल हो गया। बहिरा बोला, तुमने सच कहा, तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर बावाज़ बुलंद कहने लगा, ये सरकार दो आलम हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, अल्लाह ने इन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया है। वो जनाब अबू तालिब से कहने लगा कि आपके भतीजे की बड़ी शान होगी, इसका चेहरा नबी का चेहरा, आंख नबी की आंख है। अहले काफिला बहिरा की ये बातें सुनकर हैरत और ताज्जुब में डूब गए। काफिले में से एक कुरैशी रईस ने पूछा, ए मोहतरम बुजुर्ग, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? बहिरा ने जवाब दिया, जब आप लोग आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि तमाम दरख्त और पत्ते इनके सामने सजदा कर रहे थे और एक बदली इन पर साया किए हुए थी। और जब काफिला उस दरख्त के नीचे बराजमान हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह थे जहां उस दरख्त का साया खत्म है। तो उस दरख्त ने फौरन झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर साया कर दिया। ये खुसूसियात सिर्फ अंबिया किराम को हासिल होती हैं, इसके अलावा मैं इन्हें मोहर नबूवत से भी पहचान सकता हूँ।
जो इनके दोनों कاندھوں کے درمیان ہوگی۔ اب بحیرہ نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر بآواز بلند قسمیں کھا کھا کر لوگوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ روم لے کر نہ جاؤ۔ رومی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ ہوں گے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ غور سے دیکھا تو روم کی جانب سے 7 آدمی چلے آ رہے تھے۔ بحیرہ نے ان کا استقبال کیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہمارے آدمی ہر راستے میں پھیل گئے ہیں، ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ اس راستے سے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے ادھر کا رخ کر لیا۔ بحیرہ نے ان سے کہا، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جس معاملے کو تکمیل تک پہنچانا چاہے، کیا کوئی آدمی اس میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ انہوں نے انکار میں جواب دیا تو انہیں سمجھایا کہ تمہیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور آپ کے ساتھی بن جاؤ۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پلٹ آئے یا کسی کے ہمراہ بھیج دیا۔ قافلہ اس مقام سے روانہ ہو گیا، لیکن یہ ایمان افروز درخت آج بھی تر و تازہ ہے۔ حکومت اردن نے اس کے قریب حجاز سے شام کو جانے والے تجارتی شاہراہ کی آثار بھی تلاش کر لیے ہیں۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ یہ سینکڑوں مربع کلومیٹر میں تنہا اگا ہوا درخت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس اعرابی نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین پر چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت سے چوم لیا۔ ناظرین، یہ درخت شجرہ بقاویہ یا شجرہ حیات کہلاتا ہے۔ اس درخت کو صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے 1459 سال قبل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا انکشاف اردن کی اس دستاویزی فلم کے ذریعے ہوا جسے دنیا بھر میں پذیرائی نصیب ہوئی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک حدیث میں اس درخت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 12 سال کے تھے جب انہوں نے ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی اور جس کا احترام کیا گیا۔ تجارت کی غرض سے شام جانے والے اس قافلے نے بیت المقدس کے قریب بصرہ کے مقام پر قیام کیا اور راستے میں موجود ایک گھنے درخت کے سائے میں کچھ وقت گزارا۔ یہ درخت اردن کے علاقے صفوہ کی ایک بستی بقاویہ میں موجود ہے۔ ناظرین، درختوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہ آئی۔ البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر جا کھڑے ہو گئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے
بیست کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔ انبیاء سابقین کو فردن فردن جو معجزے عطا کیے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار پایا۔ ارشاد ربانی ہے، لوگوں بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک سر تاپا روشن دلیل آئی۔ آپ کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں تسبیح کرتی، شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے، ہرنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن تسلیم کرتی، اونٹ آپ سے افسانہ غم بیان کرتے۔ کتب احادیث و سیرت میں ایسے متعدد خوش نصیب درختوں کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نعتیہ قصیدے میں اس معجزے کا ذکر یوں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو بلایا تو وہ فرما بردار بن کر دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی مضمون امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں یوں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ان کی پکار پہ اشجار بغیر قدموں کے اپنی پنڈلیوں پر چلتے ہوئے ان کی طرف چل پڑے۔ ان درختوں میں سے سب سے خوش نصیب درخت حنانا ہے، جس کا ذکر بخاری شریف میں اجمالاً اور کئی دیگر کتب احادیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے لکڑی کا ممبر بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس پر رونق افروز ہوئے تو خشک درخت کا بنا ہوا وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، بلک بلک کر رونے لگا۔ اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ مجلس میں تمام موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ستون کی بے قراری ملاحظہ فرمائی تو خطبہ مؤخر فرمایا، اس ستون کے پاس آئے اور اسے سینے سے لپٹا لیا۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، یہ میری جدائی میں گریہ کنا ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے لپٹا کر دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک کسی طرح میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لکڑی کے اس تنے سے پوچھا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے واپس اسی باغ میں اگا دوں جہاں سے تجھے کاٹا گیا ہے؟ وہاں تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت تک مشرق و مغرب سے آنے والے اللہ کے دوست حجاج کرام تیرا پھل کھائیں۔ اس نے عرض کیا، ہے پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمحاتی جدائی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں سرسبز شاداب درخت بنا کر اگا دوں اور تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے؟ ستون حنانہ نے یہ انعام قبول کر لیا۔ چنانچہ اسے ممبر اقدس کے قریب زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے دار الفنا پر دار البقا کو ترجیح دی ہے۔ بخاری شریف کتاب الجمع، سنن دارمی۔ اس درخت کی یادگار کے طور پر اسی مقام پر ایک ستون استوانہ حنانہ کے نام سے مسجد نبوی میں آج بھی موجود ہے۔ منقول ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے تو رو پڑتے اور فرماتے، اے اللہ کے بندو، لکڑی ہجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا اشتیاق رکھتی ہے، انسان تو اس سے زیادہ کا حق رکھتا ہے، فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے قرار رہے۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لانے والا ایک ایسا درخت طائف کے مقام پر بھی تھا۔ شفا شریف میں آیا ہے کہ غزوہ طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنودگی کی حالت میں تھوڑا سا چلے، سامنے ایک بیری کا درخت تھا، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اس درخت سے ٹکرا جاتا، اچانک وہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہوا اور حضور کو راستہ دے دیا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فوزک کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ سعادت مند درخت 1083 عیسوی آج بھی 2 تنوں پر اسی جگہ موجود ہے۔ وہ لوگ اس کی شرف صحابت کی وجہ سے
وہ جگہ لوگوں میں مشہور ہے اور قابل تعظیم بھی۔ ایسا ہی خوش بخت اور سعادت مند درخت اردن میں موجود ہے، اسے بھی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بقائے دوام حاصل ہو گئی۔ یہ درخت حجاز سے دمشق جانے والی قدیم تجارتی شاہراہ پر استادہ خیر القرون کی یادیں تازہ کر رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ پوری شاہراہ پر اس درخت کے علاوہ ایک پودا بھی پنپ نہیں سکا، لیکن اس صحابی درخت کو آب و ہوا کی شدت اور موسموں کے تغیر و تبدل سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس درخت کا ذکر ترمذی شریف میں ابواب المناقب میں موجود ہے۔ کتاب سیرت میں سے سیرت الحلبیہ، الخزائز الکبریٰ، المواہب الدنیا اور مدارج النبوہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ امر غور طلب ہے کہ اگر ایک درخت کو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت حیات دائمی نصیب ہو سکتی ہے، تو اس دل پر موت کیسے وارد ہو سکتی ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن بن جائے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اس امر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ارشادات عالیہ کی روشنی میں واضح فرما دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائیوں بہنوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، خونی رشتوں، خاندانوں، مناصب اور دنیا کی کسی بھی شے کی محبت جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، جس کی طلب، رغبت اور محبت کی طرف انسان کا میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے، ان سارے میلانات اور رجحانات سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا ایمان ہے۔ گویا جب تک کسی مسلمان کے دل میں کائنات اور عالم خلق کی ساری محبتوں سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ فرمان سنا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی یقیناً کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساری محبتوں کے مجموعے سے بھی بڑھ گئی ہے، مگر میری محبت جو مجھے اپنی جان سے ہے وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ لگتی ہے، اور اپنی جان کے ساتھ میری محبت ابھی تک زیادہ اور مضبوط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار جس طرح کیا، ہم لوگ اس طرح کا جملہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم صداقت اور سچائی کے اس مرتبے پر نہیں ہیں، ہم باتوں کو چھپاتے ہیں۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور پھر ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مرتبہ ایمان میں اتنے بلند تھے کہ ان کے احساسات میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ یہ ان کے ایمان کا کمال تھا۔ جو چیز انہوں نے محسوس کی اس کا برملا اظہار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کر دیا۔ ان احادیث کے ذریعے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ بندہ نہ صرف زبان سے محبت کا اقرار کرے بلکہ محبت کی کیفیات، لذات، حلاوتیں، اثرات اور اس کے احساسات کا بھی ادراک کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا، نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تم اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اے عمر، اگر آپ کو میری محبت کے مقابلے میں اپنی جان کی محبت زیادہ عزیز ہے تو ابھی آپ کا ایمان کمال کے درجے پر نہیں پہنچا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کی عطا گہرائیوں میں اتر گئے، اور ان کلمات کو سنتے ہی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے اندر میری جان، میرے نفس، میری زندگی کی محبت سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ گویا ایمان اور دین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ساری محبتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں مغلوب ہو جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر ایک محبت پر غالب آ جائے۔ ناظرین، ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی چاہت
किसी और सिमत है और हमारी चाहतें किसी और सिमत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान किसी और सिमत है और हमारा अमल किसी और सिमत। वो जिस चीज़ से नाराज़ और खफा होते हैं हम वही काम करते हैं, वो जिस चीज़ से खुश होते हैं हम उस काम की परवाह नहीं करते। जिसका वो हुक्म देते हैं हम उसकी नाफरमानी करते हैं और जिनसे वो मना करते हैं हम उसी काम को अंजाम देते चले जाते हैं। अल मुख्तसर ये कि दावा मोहब्बत करते हैं मगर आमाल महबूब की तालीमात और रज़ा के बरक्स करते हैं। इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ नबी मुकर्रम आप फरमा दें, अगर तुम्हारा बाप दादा और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे भाई बहनें और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे दीगर रिश्तेदार और तुम्हारे अम्बाल जो तुमने मेहनत से कमाए और तिजारत और कारोबार जिसके नुकसान से तुम डरते हो और वो मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब ले आए। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं फरमाता। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दीन इस्लाम की मोहब्बत और दीन के फ़रोग़ के लिए काविशें करना, अपनी औलाद, मुआशरे और लोगों में दीन को मुस्तहकम करना, दीन की दावत, फ़िक्र और किरदार को फ़रोग़ देना और उसके फ़रोग़ में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर मेहनत करना। जब तक ये तमाम उमूर तमाम दुनियावी मोहब्बतों पर गालिब ना हो तो इसका मतलब है कि अल्लाह की सज़ा और अज़ाब का वक्त करीब है। नाज़रीन अफसोस कि आज इस मरहले पर हैं। अल्लाह ताला हमें अपने आमाल और अहवाल पर फ़िक्र करने की और फ़रोग़ इस्तेहकाम दीन के लिए अमली इक़दामात उठाने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए, ताकि हम न सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब और पकड़ से महफूज रह सकें बल्कि उसकी मोहब्बत के हक़दार भी बन सकें। आमीन या सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितने भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे।
या इलाही हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार करते, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना है, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे।